सपने ऐसी जड़ी दिए लेकिन लकड़ी बची से ही गुठनी आती सारी 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 ये कौन ये मिस तमें हाथी ना झिंटी का कौन कहबी हाँ कौन कहबी कौन टा सुना जानी चिट्टी मिट्टी पिंपुड़ी पिंपुड़ी कहली मिस तो मुझे पिंपुड़ी कौन से पड़ लगा यही सही लग यही हाथ जे पिंपुड़ी कौन तोरी गोष्ठी पिला हेइतिबे आउ मु कोन करिबे आउ पिंपुड़ी तू तोरी ही सांग हेइतिबे से तोरी सांग हेइतिबे हम गीतड़ा है देव गीत है चला जिए मो सपने ऐसी जड़ी दिए लेकिन लकड़ी बची जिए मो सपने तू किसे ही गुटनी आती किसे ही गुटनी आती किसे ही गुटनी आती किसे ही गुटनी आती पाउडर नहीं मेकअप नहीं लागू भूतनी पाउडर नहीं मेकअप नहीं लागू भूतनी सदा जेमती किस गेला सन्ना नातुनी मुअतर काजळ पाती किसे गुटनी आती मुअतर काजळ पाती किसे गुटनी आती मु प्लीज गेल्ला सन्ना नातुनी मु गुंठुणी हाती मो मुह कजळपाती नहीं हां नहीं नहीं तमे कजळपाती मु गुंठणी आती मु कजळपाती तू गुंठुणी हाती हां अच्छा तू एडी गीत गाय गइछु मैं कौन करी जे तते नौक पणिका डाकिया कहले तू गीत गाउछु नौक पणिका होची भाई नौक पणिका किते नौक पणिका हां नौक ना न दुणे 14 नदुगुणे 14 हां तो प्रश्नर उत्तर शुणिला बेलू इच्छा होची मु पूरा जो दुब घास रे फांसी देई मरी जांत की मैं तो सही भाई कहले एठी ना से भाई भी सही भलिया पढिथिबे ट्यूशन जाउथे मैम को ऊपर नजर रखुथिबे सेति पई 9 के 9 नदुगुणे 14 न दुणे केते की न दुणे केते हां 32 तू एटा पणिका कहूछु ना तो अंटा साइज कहलु 32 हां मोटा साइज तो 45 ये तो नहीं को करिबे मु तोर से भाबुछि गोटे काम करची मु पळौची अनुगुलिया बंटी के पठे देउची ना ना तू कुआडे जाई परिबुनी तू एठी ठिया हबु तू एडी आंठेइबु कि मु तो किछि भूल करिनी तू जति की गीत गाइलुनी तू एठी आंठेइबु मते को आंठे को ना ना आंठे तो जो अनुगुलिया बंटी आसी जे तू एठी आंठाइली डाके तो अनुगुलिया बंटी की डाके अनुगुलिया बंटी वंचे मते तो बंटी सुनुनी अनुगुलिया बंटी वंचे मते तो पछरे केते गुड़ेबी हेरा मो चपल किया छिड़ेबी आलो खाली हसुचु काहे किलो आलो जमा पटुनु जलुचुलो गोड़ तले पड़ुजिलो करनिलो कल बलिया धन पट्टी जामुई खटी अनुगुलिया धन पट्टी जामुई खटी अनुगुलिया धन पट्टी जा रही जाओ नमस्कार केमती अछंती समस्ते अरे आंठे जुथा टिके था ये आंठो ये बहुत दुष्ट होची जे दुष्टामी करो ता उठे दंड दरकार हो कि नहीं से टिके थाओ अरे की अछ सबु निको छनी रेडी भाई एते लोक देखि मते नर्वस माइलाडी बहुत जोरे
ରାଣ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଲାଗୁଛି ମତେ କାହିଁକି କହିଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖାଲି ଥରୁଛି ମୋର ପୁରା ଆଖି ପାଉନି ସେପଟେ ପଛଆଡ଼େ ହ୍ୟାଲୋ ରେଡି ରେଡି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ହରିହାଟ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଇ 6000 ସେୟାର ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି ସେଇଠୁ ମୋର ନର୍ଭସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏଇଠି ତ ଦେଖିନା ଟଟକା ଆଉ ରେଡି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆସ ତମେ ବି ଆସ ଇଏ ହଉଛି ଲଭ ଆସ ଆଗ କାହା ବିଷୟରେ କହିବା ୟା ବିଷୟ ନା ୟା ବିଷୟରେ ଆରେ ଏ ଡାଲମା ନଇ ହଉଛି ଲାଭ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି এইভଳିଆ ପିଲା ପାଇଁ କିରେ ଦେଖ ଦେଖ ୟାର ଲେନ୍ଥ ଦେଖ ଲେନ୍ଥ এটা কোন উইডথ হাইট সবু সমানে কিরে যদি জনে 6 জনଙ୍କର খাଇବା খাইব ওড়িশারে খাদ্য অভাব হবো কি নাই দেখিবে ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହାତୀ ଚଲାପଥ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକେ ନଇଲୁ ସେପଟେ ମୁଁ ନା ଏଇଟା ନା ହଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରହ ଟିକେ ଅନା ଟିକେ ହଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାପି ଚଲାପଥ ଆପଣ ଜାଣିବେ ହାତୀ ଆସିବ ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ ଲେବୁଲ ଲୋକ ଟିକେ ଖାଇବା ଟିକେ କମା ହୁଷ୍ଟଫୁଷ୍ଟ ଟିକେ ହଁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଟିକେ କର ମତେ ଦେଖେ କେତେ ମୋଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥିଲି ଏବେ ଦେଖୁଛ ପୁରା ସ୍ଲିମ୍ ଫିଟିଂ ନାହିଁ ଟିକେ ମେହନତ କର ବୁଝିଲୁ ହଁ ଓକେ 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 ତମେ ଯାଅ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଲଭ ଆଜ୍ଞା ବିନା ମେକଅପରେ ଇଏ କଣ ବାହାରକୁ ବାହାରେନି ଏମାନେ ଯୋଉ ମେକଅପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଥାଏ ଦେଖିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଟୋକା ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖ ହାତ ମାରିଦେବି ଭାଇ ଏତିକି ବହଳର ମେକଅପ ସେ ମାରିଥିବ ୟାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ ମେକଅପର ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଘର ତିଆରିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପକା ହଉନି ଖୋଳା ହେଇକି ଯୋଉ ଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାପରେ କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଗେ ପ୍ରାଇମର ତାପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମେ କି ଜାଣି ଭାଇ ଆମେ ତ ବିନା ମେକଅପ ଆଗେ ପ୍ରାଇମର ଯେମିତି ଆମର ଗାତ ଖୋଳା ହବ ସେଟା ପ୍ରାଇମର ତାପରେ ଇଟା ଦିଆ ହେଲା ସେଟା ହଉଛି କଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାପରେ ଆଉ କଣ କଣ ତମର ଅଛି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାକ୍ଟ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଟା ସିମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଉପରେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଦେବେ ମାର୍ବଲ ଏମିତି ହେଲେ ସେ ବାହାର କଲେ ମେକଅପ ଟିକେ କମା ଝିଅ ପୋଛିକି ଦେଖାଅ ମୁହଁରୁ ଯଦି ମେକଅପ ବାହାରିବ ପୁଛି ଦେଲେ ଝିଅଟି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ଆରେ କି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଇଲ